আমরা এইখানে পৌঁছে যাচ্ছি। এটা তো আপনারা লোকেশনটা জানছেনই। আমাদের আজ ভিডিও শুটিং আছে। আমাদের হিরোগুলো সব এখানে বসে আছে। আমাদের হিরোইনটা একটু আসতে লেট হইল, কেমন কি শুটিং হবে। আমাদের এইটা আমাদের মেন হিরো हमारे साथ दिए हैं। এইটা আমাদের ক্যামেরাম্যান, আর এদিকে একটা ক্যামেরাম্যান আছেন দেখতে পারেন। ইয়া ক্যামেরাম্যান। আর আমাদের সিঙ্গার আছে কামদেব মিন্স, ইয়াকে তো আপনারা চিনে নেই। আর আমাদের এই সুদেশ জি আর उसका ভাই। আপনারা জানছেন কোথায় আছি সেটা দেখতে থাকুন। আর 10-15 মিনিট ভিতরে আমাদের কীর্তি জি আসবে আর আমাদের वीडियो शूट होगा। रिहर्सल चल रहा है डांस, थोड़ा देर के बाद शूटिंग हो जाएगा। शूट होने वाला है रोमांटिक गानों के साथ, रोमांटिक डांस के साथ। हमारे सिंगर भी आए हुए हैं यहाँ पर। इंतज़ार में है, हम लोग का हीरोइन आने वाली है, बस पहुँच ही रही है कुछ ही मिनटों में। जस्ट देखते रहिए, आती होंगी। हम लोग का रविंद्र गया हुआ है उनको पिकअप करने। Few moments later. बस बस ये हमारे कैमरामैन आरजे राहुल के साथ, ओए हमारे सुदेश जी, ओए हमारे बंदा साहब, और हमारी ये कीर्ति जी, और ये हमारे सुपरस्टार मदन। हाय रे गाइज लोग, ये जो गाना है ना, इटा अंदर कुइडी म्यूजिक आसबे, कुइडी म्यूजिक है सबाई देखबे। हाँ হ্যাঁ